من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، فتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شاهده. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله، فالمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. تقرر الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سروها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلاة أجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق العبودية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصد عليه، صلاة يتصل بها روح المصد عليه، صلاة يتصل بها روح المصد عليه. صلى الله عليه وسلم ورسول على آله وحبه ويتبعها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين وجبوا صحبة الذين يدعون وتضيئوا إلى نشرة رسله بيده وعبده، ما عبر الأكوان من أجل الإكرام نسيم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه يا أكرم الخلق يا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بعز القليل بظهور أسرار التخصيص للبشر الجليل بالتقدير والتقييم فبدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فخلقت ليلة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حول رسول كمال المطلق والعشق التام والزين صلى الله عليه فتعالى ذلك الجمال في الأصوات الكريمة والوجود فلم يزل جميعهما إلا تقت عليه بأنوار الأعلام صلى الله عليه يتشرف بالموت واستقراره وموضع خروجه وقد غلت الأقدار الأزلية لما قضت وأظهرت مقصدها الأقدار ما أظهرت فخص به أن خصص صلى الله عليه فكان يتمرن بأصله الكافرة والألحاد الشريفة الطاهرة حتى بعد في عين الشهادة الأزهر صلى الله عليه فتعلقت بالأطراف من هذه الفلوس وهي الفتح بهذا التنقاسم ونهيه من عجائب فإن كانت لا سياق في باشر شر وسهل ذلك الموصوف ففي حد الزانعين من خواص المؤمنين وكان يحدث يتعلق به بهذا اليوم صلى الله عليه أخبار والآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزل في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة. هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع عنه خلقا بعد خلق فيما حدث وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله العيسى رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق والآخرة. وقد دعت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم موجودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. فقد هذا النور المبين أصلابه من شرفته من العدم فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم
عبد الله بن عبد المطلب الفضل العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت وعشوها بمعونة الله محافظة على عبد هذه البرات رسولها وعملت برعاية الله كما وردعنا عنا خفيفا لا تجده ثقلا ولا تشكو حبه ألما ولا علنا بعد شهر من حمله وقربات خلوصه على الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيضاد ربه وتنتشر فيه آثار مجده الصحيح اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إن الحبيب
لا تدري عن عبادنا من بركات وسعادة هذا الإيمان ونزلت الأرض والسماوات وتزوقنا في أرض الفرح بملاقاة أشرف البريات وخروجه من أعلى الخفاء إلى أعلى الظلمات بعد تنقله بالوقود والظلمات فأظهر الله بنفسه بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وسلام وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه حين قربان وتعهد الحبيب علنت السماوات والأرض وما فيهن بالتوحيد وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير بالعالمين سعيد سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر القدرة كشفت لنا هذا المسرور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق القدر فأخرج الحق حكمه على من ذم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في فحضرت توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا فوعهما من الحور العين انقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وسلم الوقت الذي رتب الله على حضوره وجل هذا المولود فانفلق سوح الكمال من النور عن عمود وبرز العابد المحمود وعند الله يجعله رسول الله
البحر والجعد فلما شق شر الظلمات ورعد ومشعشعة اليمين فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأخبر ذلك عني ثم عاد الرعد والظلمات والمشعشعة اليساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق حديث على بال ما تبعثه الله فكنت منها وللناس إسلاما وكم ترجم لسنة من عظيم المعجزات وغير الآيات البينات بما يقضي بعد شرف عند مولاه وأن علم عباده بكل علم ترعى وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحديث المحمود ومع صلاة الانصرام في عوالم الشهادة والجنود وعن حرم همة المتكلم إلى نشر محاسن فضل هذا السيد وأخلاقه يعني السامع ما أكرمنا به من الوصف الحسن والخلق الجليل وتصده به عنايته خلاقه والمقابل السامع موليه عليه من شرف الأخلاق بدون واعية فإنه سوف يفهم من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف عنه من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثار وإن العناية الأزلية وضعته على أخلاق ثانية وقامته في صورة حسنة بدرية صلى الله عليه كان صلى الله عليه وسلم مرفوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسن شعره بين الجملة والأخرى والاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسن وأوصافه لم يأت بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه صلى الله عليه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن محصورة وعليها مقصورة صلى الله عليه إذا تكلم نفر من المعارف والعلوم نفائس الكرم ولقد أوتي جوامع الكلم ما عجز عن إتيان مثله مصاكع الهوائي من البشر صلى الله عليه له العيون في حدائق المحاسن الجمال فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله صلى الله عليه عنده التبسم والمشي الويناء ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محيه روضة الغناء صلى الله عليه رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعشمة وحياء وعظيم القول والفعال كريم الخلق والخلق مخلقا معراه صلى الله عليه وإذا مشى فكأنما ينحت من صبب فيفوت سريعا يمشي من غير خبر فهو الكنز المطلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصاف المفتاح والبدر التم الذي يأخذ الألباب إذا تخيله أو سنه لهذا حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب في وصف معناه فماذا يعرف القول عن وصف يجزي الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قليل صلى الله عليه محاسنه فلو أهدى الثناء للبدر عند تمامه لم يخسف وعلامة لواصفيه بوصفه يفنى الزمان فيه ما لا من مصابه صلى الله عليه فما قدره العظيم وضعفه العظيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ويتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم
اللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. الولد الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء منها البرية. ومن نشوط به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تغيرت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متنقل عن سيد الوجود. أجمعت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على أجر السؤال عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عندة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا جاد الأرشاد
Mari sama-sama kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk mengaminkan daripada pembacaan maulid. Semoga dengan pembacaan maulid ini Allah ijabah semua hajat-hajat kita, dan semoga yang sakit-sakit diberikan kesembuhan. Yang rezekinya sempit-sempit Allah luaskan rezekinya, yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, dan semoga anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, hidup bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, punya nasib sebaik-baik nasib di dunia dan di akhirat. Dan semoga dengan perkumpulan pembacaan maulid ini Allah kumpulkan kita kembali nanti di bawah tiang bendera Nabi Muhammad SAW, di belakang barisan Sayyidah Khadijah, di belakang barisan Sayyidah Aisyah, dan di belakang barisan Sayyidah Fatimah Zahra, dan di belakang barisan salafun salehnya kita. Dan semoga kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam membawa iman, mati dalam keadaan Islam, tidak keluar dari ucapan kita kecuali ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah, di tempat mustajab, di taman-taman surganya Allah SWT, berkumpul membaca mengingat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan rahmatnya Allah kumpulkan kembali kita semua di dalam syurga Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mali ala ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم في الكفر من درائر أصاف محمدية عقودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشهورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة، والتوجه في توجهات الخالصة بوسيلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط رحال فترشاها منه الفيوضة الغامرة، نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين، عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي تسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وعمل راية دعواتك شاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخر في كل موطن من مواطن الحب والمزهر، قاسم إمدادك في عبادك وساككه في إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الاقتراب من الأحباب. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم، ونتوصل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا العبيد غاية أمالنا، وتتقبل منا ما تحقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طريق اتباعه من السالكين، وليدك وعكه من المؤدين، وليدك من الحافظين.
اللهم إنا لنا أجمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وصلاتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران، والموسئ بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواله وظاهر وعم ببركة وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين الظلم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وثورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين، واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وارزق العدل بولاة الحج في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك غائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا من أطلق رحمة للعالمين، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابة، وفقنا للعمل بالباقية الصالحات، واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات. اللهم إنا نبات نعمتك ولا تجعلنا حسد نعمتك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، يا ملك الدنيا والآخرة، يا ملك الدنيا والآخرة، يا ملك الدنيا والآخرة. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسم، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل صلاة حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Barakah Fatihah. Satu lagi untuk haji. Mana itu warnanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu boleh gak jangan dekat itunya biar agak jadi nggak capek. Kalau ketutup suaranya capek. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah karunia, nikmat limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kita kumpul untuk mengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bacaan selawat, ya satu selawat kita nih kalau ditimbang dengan amalan dari Bani Adam, ya dari anak-anak Adam, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, kalau ditimbang dengan satu selawat kita, maka paling berat adalah selawat kita. Cuma satu selawat mengalahkan timbangan semua anak Bani Adam ketika ditimbang. Kenapa? Karena selawat ini adalah amalannya Rabbnya kita, amalannya Allah. Ya, karena kalau salat ya amalannya kita, puasa amalannya kita, sedekah amalannya kita. Allah nggak puasa, Allah nggak salat, Allah nggak sedekah. Semua itu amalan-amalan kita. Tapi kalau selawat, sebelum kita selawat, Allah lebih dulu selawat. Yang Allah bilang di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat. Allah dulu berselawat, malaikat berselawat, baru kita selawat. Makanya dibilang satu selawat umat Nabi Muhammad kalau ditimbang itu satu selawatnya memberatkan timbangan semua anak Adam di muka bumi ini. Kalah. Kenapa? Karena amalan anak Adam itu semuanya amalan dia, perbuatannya dia. Sedangkan selawat adalah perbuatannya Allah. Yang mana satu-satunya amal yang boleh di dalamnya ada riya cuma selawat. Jadi kita kalau mau selawat dengan riya apapun, amal kita diterima. Tapi kalau ibu sedekah habis itu ibu habis nyantunin anak yatim 1 juta. Misal ibu nyantunin anak yatim 1 juta, saya nyantunin anak yatim 1 juta. Allah. Ibu, kalau sedekah, ibu sedekah 1 juta. Habis gitu ibu taruh di status, Alhamdulillah saya ngumpulin anak yatim, saya bisa sedekah sama anak yatim. Habis hilang tuh semua yang dibilang. Makanya satu salat bisa memberatkan semua amal Bani Adam. Ibu selawat 1000, 10.000 pun sekalipun 10.000, ibu taruh tuh, ibu foto tasbihnya ibu yang digital, ibu taruh fotonya di status. Alhamdulillah saya bisa selawat 10.000, nggak angus. Ria kan? Ria nggak? Ria ditaruh status 10.000 selawat dalam sejam misal. Ditaruh status itu ria, ada unsur mengandung ria, tapi nggak bakalan angus. Kenapa kok bisa amalan selawat Allah nggak angusin yang di dalamnya ada keriaan? Karena di dalamnya disebut nama kekasihnya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung, kita tuh beruntung kalau kita bergantungnya dengan selawat. Karena selawat nanti yang akan nyelamatin kita. Ibu sakit, baca selawat sembuh. Punya utang, baca selawat sembuh. Sembuh, lunas utangnya. Ibu pengen punya usahanya lancar, lurus, gol, gak ada hambatannya, ibu selawatin tuh dagangan, lancar dagangannya. Karena tadi yang Ustazah Zaidah, Ustazah Zahidah gosidain. Yang di dalam dia gosida apa? Innal Habib, sesungguhnya, ya, mengingat kekasih Nabi Muhammad SAW. Fihi zikru, fihi syifa. Mengingatnya itu adalah syifa, obat.
Ada satu bapak-bapak udah tua banget, dia ziarah ke Nabi, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bapak udah tua banget. Dia di dalam makam Rasul duduk lama sampai ini laskarnya bingung nih, orang ngapain sih ya keluar-keluar. Kan laskar di sana kan semuanya Wahabi. Kita nggak boleh baca maulid, kita nggak boleh banyak baca-bacaan, kita boleh ziarah-ziarah begitu aja. Dia nggak terima ada bacaan apapun, karena dia bilang kita musyrik. Bagaimana musyrik? Udah jelas-jelas pintunya kita adalah Rasulullah. Yang membuat kita nyampe ke Allah adalah Rasulullah. Terus kalau kita nggak minta melalui Rasulullah, kita mau minta melalui siapa? Ini bapak lama di dalam makam Rasul, laskarnya gergetan. Pak, bapak ngapain diem-diem di sini lama-lama? Mau diusir? Kata itu bapak, saya di sini mau ketemu sama dokter. Saya mau ketemu dokter. Emang bapak kalau duduk di sini ketemu dokter, ketemu obat? Dia bilang, ketemu. Dia bilang, karena ketika saya duduk mengingatnya itu adalah obat buat saya. Zikruhu fihi syifa. Mengingatnya adalah obat. Ibu kalau sakit-sakit ingat Rasulullah, Bu, baik. Pegel sama orang nih, sakit hati sama orang, dihasutin, diribahin, difitnahin. Jangan ingat tuh orangnya, malah tambah sakit, malah tambah rusak hati kita. Ingat ya Allah, Rasulullah dulu diginiin, dulu Rasulullah dibilang penyihir, dulu Rasulullah ditimpuk, dulu Rasulullah begini. Saya mah nggak ada apa-apanya lah. Kalau saya difitnah, kalau saya diribahin, ya patut siapa saya. Rasulullah orang yang udah paling benar di muka bumi aja masih ada dicari kesalahannya, apalagi kita emang di tempat salah, dicari-cari kesalahannya. Bener, emang kita banyak buat salah. Kita bukan nabi, kita bukan malaikat. Kalau kita cari-cari kesalahan, emang bener. Orang itu bilang saya begini, emang bener. Memang saya adalah banyak salah. Balik lagi, ingat lagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang gak punya dosa kok masih berlaku kayak gitu, berarti buat saya itu sesuatu hal yang wajar. Kalau Nabi Muhammad gak wajar dibuat seperti itu. Kalau kita digibahin, kita difitnahin, kita dicaci, kita dikatain, mau di apapun, mau direndahin serendah-rendahnya, patut. Nabi Muhammad ahli sujud, sholat tengah malam sampai kakinya bengkak-bengkak, ditimpukin tuh sama kotoran. Kita baru dikatain, ada gak kita dari kita semua ini sampai kena ditimpuk sama kotoran? Enggak. Diludahin, pernah gak? Paling mentok-mentok kata-kata yang pahit, yang sakit kena ke hati. Paling pedihnya buat kita itu kata-kata yang udah nyampe kena ke hati, nusuk banget ke hati. Dia paling pedih. Nggak nyampe kena kotoran, nggak nyampe muka kita diludahin, tapi Nabi Muhammad sampai kayak gitu. Jadi niat Nabi Muhammad adalah obat buat kita. Tuh Bapak bilang, saya mengingatnya dia itu adalah buat saya obat. Ketika saya duduk di sini berlama-lama, itu adalah buat saya nanti syafaat di yaumil akhir. Tetap itu laskar nggak mau nyuruh dia keluar, tetap disuruh keluar. Dia bilang, tolong, saya ini lagi ketemu dengan dokternya saya yang ada di dalam sini, Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu kalau ke ziarah, ibu bukan cuma sekedar mau nemuin Rasulullah, tapi ibu lagi mau nemuin dokter batinnya ibu. Lagi mau nemuin dokter batinnya kita, buat ngilangin tuh penyakit-penyakit yang ada di hatinya kita. Kalau kita lagi ziarah makam Rasul, makanya jangan banyak-banyak kalau udah di makam Rasul, jangan buang-buang waktu dengan banyak-banyak video. Sibuk banget foto, mau ngupload di status. Akhirnya ibu keburu ngambil foto video, keburu diusir melaskar, nggak sempet munajat, nggak sempet ngadu sama Rasulullah. Jangan, udah masuknya susah, ketemunya susah, mimpinya juga susah, udah di dalam tempatnya sibuk me foto, me video. Rugi keluar cuma dapat like dari orang yang lihat status kita.
Kita nggak butuh like manusia, tapi kita butuh like-nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah. Yang Allah juga bilang katanya, ma min dzakarin abdin fi malai katanya, dzakartuhu fi malai khairu minhu. Nggak ada hamba saya duduk berkumpul mengingat saya di dalam keramaian. Ini kita lagi duduk dalam keramaian, ingat Allah, ya kan? Ingat Allah, ingat Rasul. Ingat Allah itu apa sih? Menyebut nama Allah. Zikr itu bisa diartikan menyebut, mengingat. Artinya kita lagi ingat sama Allah. Duduknya kita di sini cuma apa sih? Berharap keluar dari sini dosa kita diampunin sama Allah. Harapan kita, ya harapan kita datang dari majelis tuh pengennya dosa diampunin. Gobul hajat pasti, ya kan? Jangan harapan datang ke sini pengen makan kue bika, pengen makan soto Banjar. Jangan, rugi harapannya kayak gitu tuh, rugi. Harapannya adalah pengen dosa saya itu diampunin sama Allah SWT. Dan Allah bilang kalau hamba saya ngumpul di tempat keramaian, dia rame-rame nyebut nama saya, ngingat nama saya, maka saya akan zakartu fil malai khairu minhu. Saya akan mengingat dia di keramaian saya, lebih baik keramaian saya daripada keramaian mereka. Keramaian Allah siapa? Para malaikat. Allah lagi nyebut kita nih sekarang. Allah lagi nyebut nama kita, disebut-sebut nama kita satu persatu di hadapan para malaikat. Lihat tuh, wahai malaikatku, hambaku Fulanah binti Fulan, yang atuh gosida, yang atuh gendangan, yang atuh tasbihan, yang atuh tidur, yang atuh lagi baca WhatsApp, yang atuh lagi bengong. Disebut sama Allah. Walaupun hal ihwali kita kayak gitu, disebut sama Allah. Allah sebut, lihat tuh hamba saya, mereka semua berkumpul karena mengingat kepada saya. Kata malaikat, tapi tuh ya Allah ya Rabb, di dalam tuh ada yang tidur tuh di pojokan, ada yang selonjoran tidur. Dia keluar bawa apa? Katanya Allah, yang tidur, yang nyimak, yang diem, yang lalai, semua keluar bawa hasil yang sama. Hasil yang sama apa? Dosa diampunin. Kali kita tidur katanya Allah jangan diampunin. Enggak, diampunin semua. Kenapa? Karena Allah melihat keramaiannya. Lah kalau ibu mau nyebut nama Allah sendirian terus ibu tidur, yang nyebut siapa? Ibu zikir nih sendiri. Zikir kan menyebut Allah, mengingat Allah. Ibu sendiri terus ibu tidur. Jadi yang zikirnya siapa? Di situ yang nggak diterimanya, bukan nggak terima. Allah lihatnya nih orang tidur, bukan lagi nyebut aneh, bukan lagi berzikir, bukan ingat aneh, dia tidur. Tapi kalau dalam keramaian Allah nggak ngelihat yang tidurnya, tapi Allah lihat yang satu gosida, yang satu khusyuk, yang satu selawat, sama kayak di dalam sholat. Makanya sholat dianjurkan sholat berjamaah. Kenapa? Kalau kita sendiri, kita baru Allahu Akbar, kunci di situ baru ingat saya. Tuh baru takbir pertama ingat kunci. Entar ruku sujud ingat lagi, ya Allah cucian masih di mesin cuci belum dikeluarin. Itu sholat sendiri. Tapi kalau sholat rame-rame, Allah lihat nih dari imamnya. Oh imamnya nggak khusyuk, dilihat lagi saf pertama. Oh saf pertama nggak khusyuk, dilihat saf terakhir. Habis gitu nggak ada khusyuk, Allah lihat di antara saf-saf itu, di antara rokat Allah lihat, oh hamba saya ada khusyuknya walaupun cuma di ruku. Sebab dia yang khusyuk semua dapat. Begitu juga di dalam majelis ta'lim. Makanya perbanyak perkumpulan kayak gini. Ibu setiap keluar dari sini dosanya bersih, kumpul lagi dosa bersih, kumpul lagi dosa bersih. Banyakin perkumpulan khair seperti ini. Majelis ta'lim, majelis zikir. Ya, banyakin Bu. Kalau mau dilihat mukjizat Nabi Muhammad, ya mukjizat Nabi Muhammad itu luar biasa. Jangankan mukjizat Nabi Muhammad, di zaman Nabi Sulaiman aja Allah ngasih kehebatan. Allah kasih kehebatan. Di zaman Nabi Sulaiman itu kan punya kerajaan. Di atas kerajaan Nabi Sulaiman ada lagi raja. Ya, yang dipimpin sejarahnya nol. Ya, dipimpin Ratu Balqis. Ya. Nah, Raja Sulaiman, di atas kerajaan Nabi Sulaiman ada lagi raja, kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Balqis.
Nabi Sulaiman pengen ngundang Ratu Balqis datang ke kerajaannya. Nabi Sulaiman kirim salam, kirim surat ke Ratu Balqis. Ditulis surat sama Nabi Sulaiman, innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dikirim tuh surat pakai burung hut-hut. Dikirim tuh ke burung hut-hut. Sampai surat itu Ratu Balqis nerima undangan Nabi Sulaiman. Diterimalah undangan Nabi Sulaiman. Berangkat Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina, perjalanan 3 bulan. Wah, ibu mas sekarang dari Banjar ke Palestina berapa jam? Nyampe dulu 3 bulan. Jalan Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina 3 bulan. Tapi Nabi Sulaiman di sini ada sedikit pengen nunjukin bahwasanya dia hebat. Bilang sama tentara ini semua, kumpulin tuh semua tentara-tentaranya nih. Siapa yang bisa datengin tuh bangkunya Ratu Balqis sebelum Ratu Balqis nyampe Palestina? Datang jin. Ya, jin Ifrit. Jin Ifrit bilang, saya bisa ngedatengin tuh bangkunya Ratu Balqis, kursinya Ratu Balqis. Berapa lama ente bisa datengin tuh kursinya Ratu Balqis? Kata Nabi Sulaiman, gobla antakuma min magomik. Sebelum ente bangun dari duduknya ente tuh bangku udah ada, kursinya Ratu Balqis udah ada. Coba ibu hitung sebelum diri ibu duduk, coba diri hitungan berapa? Nggak ada menit, detik. Ya, duduk diri tetap paling 5 detik, paling 5 detik. Lah, apa jin Ifrit bisa ngedatengin kursi Ratu Balqis dalam hitungan 5 detik. Tiba-tiba datang dari golongan manusia, bukan jin, bukan syaitan, manusia. Ya, Asif, namanya Asif. Katanya Asif, saya bisa ngedatengin lebih cepat dari jin Ifrit. Berapa lama ente bisa datengin? Kalau tuh si jin Ifrit bisa 5 detik, terus ente bisa berapa lama ente datengin tuh bangku Ratu Balqis, kursi Ratu Balqis? Saya bisa datengin kursi Ratu Balqis sebelum mata kamu berkedip. Lebih cepat. Sebelum mata kedip, ibu, coba ibu latihan kedip. Berapa itu? Setengah detik. Kita nggak tahu deh. Ya, setengah detik juga nggak ada. Maknanya cepet banget. Sebelum ente kedipin mata, ane udah datengin tuh kursi Ratu Balqis. Di sini Nabi Sulaiman mengambil dari yang paling cepat itu adalah yang paling unggul. Ya, yang paling cepat adalah yang paling unggul, maka dipakailah si Asif dari golongan manusia. Di sini kita mau membuktikan bahwasanya dari zaman dulu jin, syaitan nggak pernah bisa ngalahin manusia. Selalu manusia yang unggul. Tapi ada manusia yang kalah sama jin. Siapa? Manusia yang senang dengan berdukun. Manusia yang senang berdukun, yang pergi ke dukun, yang main sama dukun, yang ngedukunin orang, kalah. Lihat zaman Nabi Sulaiman udah dibuktikan sama Allah bahasanya manusia itu yang paling baik. Jangan berteman sama dukun, jangan berteman sama jin. Jin kalah sama manusia, udah dibuktiin di zaman Nabi Sulaiman. Kalau kita masih berteman sama dukun, bagaimana doa kita mau diterima sama Allah? Orang yang berdukun, orang yang berdukun, ngedukunin, pokoknya yang ngedukunin, yang pergi ke dukun, dosanya sama. Apalagi kita udah ahli ibadah, udah masya Allah, udah pakai kerudung, orang majelis, kadang pergi majelis, tapi masih suka berdukun. 40 hari amal ibadah kita nggak diterima sama Allah. Sia-sia. Hati-hati, jangan ibu, jangan sampai melakukan hal-hal yang kayak gitu. Rugi kita nggak punya amal ibadah banyak, amal kita sedikit, tiba-tiba kita hangusin dengan sendiri aja kayak gitu. 40 hari amal ibadah kita nggak diterima. Sebab apa sih kita pergi ke dukun? Sebab apa sih kita berteman dengan jin? Pengen apa sih? Pengen ada yang kepengen nundukin laki.
ngedukunin laki biar lakinya nggak pindah ke lain hati. Kalau mau laki nggak pindah ke lain hati, bu, taat sama laki, ikutin yang laki mau. Laki nggak bakal pindah ke lain hati. Kalau hajatnya dikasih, kebutuhannya dikasih, dia nggak nyari yang lain. Nah biasanya yang laki nyari yang lain karena ibunya mungkin malas ngasih laki, ngasih haknya. Jadi dia nyari haknya di luar. Dapat haknya dari yang pos kedua, pos keduanya didukunin, dibikin tumbal lah, diiniin, diituin. Jangan, ya Allah. Sayang deh. Itu kalau kayak gitu Nabi Muhammad sedih. Ya Allah tuh umat saya. Ya Allah, kan setiap amal ibadah kita, perbuatan baik kita maupun perbuatan jelek kita selalu dilaporin ke Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad nggak terima laporan kita, selalu dilaporin. Nih umat Nabi Muhammad, nih dia durhaka, dilaporin. Nih umat Nabi Muhammad syirik, dilaporin. Nih umat Nabi Muhammad taat, nih umat Nabi Muhammad solehah, dilaporin. Nih umat Nabi Muhammad kerjanya ngumpulnya di majelis, kerjanya ngumpulnya berselawat, dilaporin. Kira-kira kita mau ngelaporin ke Nabi Muhammad yang kayak gimana? Kalau pengen muka kita dikenal oleh Nabi Muhammad, maka banyak-banyaklah buat laporan ke Nabi Muhammad dengan laporan yang baik. Kayak ibu punya anak, anaknya selalu berbuat baik di depan mukanya ibu. Ibu dapat laporan dari orang, ya Allah, anak ente Masya Allah, anak ente soleha, anak ente baik. Laporannya ke ibu kayak gitu. Kira-kira ibu makin benci apa makin sayang itu anak? Makin sayang. Begitu juga kita sama Rasulullah. Kalau kita dapat laporan, ya Allah, ya Rasulullah, ini umatnya ente ngikutin jalannya ente, ngikutin ajarannya ente, dia baik, dia soleha, dia takut sama Allah, dia takut sama engkau. Kira-kira Nabi Muhammad nangis apa ketawa? Atau senyum? Kalaupun Nabi Muhammad nangis, bisa jadi Nabi Muhammad nangis bahagia, bukan nangis sedih. Dan tersenyum bahagia. Wajah Nabi Muhammad tuh udah terlalu indah. Jangan wajah yang indah itu kita coreng dengan perbuatan jeleknya kita. Jangan kita coreng wajah yang indah itu dengan dosanya kita. Jangan wajah yang indah itu sampai bisa meneteskan air mata sebab dosanya kita. Terus kalau kita dikit-dikit bikin Nabi Muhammad sedih, dikit-dikit nyorengin muka Nabi Muhammad, tapi kita berlakunya pengennya dapat syafaat dari Nabi Muhammad, pengennya dikenal oleh Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa dikenal oleh Nabi Muhammad? Wa Nabi Muhammad, kalau kita selawat sama Nabi Muhammad bukan cuma kenal kita doang, Bu. Kita selawat Nabi Muhammad, ini selawat Nabi Muhammad bukan cuma kenal kita. Oh tuh fulana umat aneh yang selalu banyak selawat. Enggak. Nabi Muhammad kenal sama bapak, kakeknya kita sebab selawat kita. Sampai ke atasnya Nabi Muhammad kenal. Oh ini anak fulan binti fulan bin fulan. Dikenal sampai ke atas datuk-datuknya kita. Tanda apa? Tanda cintanya Nabi Muhammad sama kita. Kira-kira kalau kita banyaknya bikin Nabi Muhammad kecewa, nanti ketika di padang mahsyar, ketika dalam penentuan surga neraka, dan di padang mahsyar orang lagi kesusahan, lagi semua nyari syafaat, kita mau ngadep ke Nabi Muhammad dengan muka yang mana? Kalau di dunia aja kita udah sering bikin Nabi Muhammad kecewa, terus kita mau ngadep dengan muka yang mana? Ini muka kita cuma satu. Kali itu ada cadangan 2, cuman satu. Yang satu inilah jadikan muka ini buat nanti kita menghadap kepada Nabi Muhammad dengan pandangan yang diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita jadi umat Nabi Muhammad yang bisa dibanggain sama Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Tuh saya bangga sama umat saya. Saya cinta sama umat saya yang itu tuh, yang selalu duduk di majelis, yang selalu banyak selawat, yang dia selalu takut kalau mau buat dosa, dia takut kalau mau nyakitin saudara muslimnya. Kita kadang nggak sadar, gampang banget nyakitin
saudara muslimnya kita. Karena sebab hal sepele aja kita langsung kayak harga diri kita tuh kayak dicopotin, kayak kita tuh kayak ditelanjangin. Dengan hal kecil aja kita sakit hatinya luar biasa, kayak rasa-rasa kita ini siapa gitu. Jangan mudah gampang banget kita sakit hati sama orang. Padahal ketika kita lagi bikin sakit tuh saudara muslim kita, pada dasarnya kita lagi bikin sakit umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita ini semua umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Tapi terkadang kita lupa, kita ini semua sama-sama umat Nabi Muhammad. Kita taunya enggak, dia mah saudara muslim saya. Ya saudara kalau dia baik, saudara kalau bukan, wah dia mah musuh saya. Padahal yang ente musuhin adalah umat Nabi Muhammad. Yang ente cintain adalah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad enggak pernah benci sama umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat cinta sama umatnya. Lah kita kok bisa benci sama umat Nabi Muhammad, padahal nabinya aja nggak pernah benci sama umatnya. Nabi sayang sama kita bu, ya Allah dia mengalahkan, nggak tahu sayangnya seperti apa. Nabi Muhammad orang yang maksum, nggak punya dosa, terbebas dari perbuatan dosa. Kalau Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad tahu, Nabi Muhammad paham, sadar kalau dirinya dia adalah maksum. Tapi kenapa kok Nabi Muhammad rela mau-mauan capek-capekan di tengah malam sujud nangis, sholat sampai kakinya bengkak? Kalau bukan buat kita. Nabi Muhammad sujud di tengah malam bukan buat Nabi Muhammad, bukan buat dirinya, tapi buat kita. Ya Allah ampunin umat saya, ya Allah sayangin umat saya, rahmatin umat saya. Udah didoain bu Nabi, kita yang bikin doa itu gugur. Tebar kebencian, tebar hasud, tebar saling pengen dipandang. Jangan nyari pandangan manusia, capek. Ridhonas ghayatan la tudrok, ridhonya manusia nggak bisa digapai, susah. Ibu mau nyari ridho saya, nggak bakalan dapet. Jungkir balik ibu nggak bakalan dapat paling kalau saya lagi merasakan sesuatu yang cocok, saya senang. Tapi manusia ketika menemui satu hal yang dia nggak cocok, gugur semuanya, habis, hilang, jadi kebencian. Tapi kalau kita nyari pandangan Allah, nih muka yang hitam bisa jadi putih, muka yang gelap bisa jadi putih, hati yang keras bisa jadi lembut, hati yang hitam bisa jadi bersih. Setiap kali kita buat dosa, Allah taruh tuh wrong, ya, bintik hitam di hatinya kita, ditaruh satu bintik hitam. Ghibah bintik hitam, hasud bintik hitam. Jadi jangan salahin siapa-siapa kalau hatinya kita terlalu keras. Hati kita nggak bisa nangis. Sekalipun diceritain azab, diceritain api neraka, diceritain apapun, dia nggak bakalan nangis. Kenapa? Karena bintik hitamnya udah memenuhi hatinya, udah penuh hatinya itu dengan bintik hitam, maka hati jadi gelap. Kalau hati gelap jadi keras. Hati kalau udah keras nggak akan terima nasihat. Dinasihatin kayak apapun juga iya, jadi iya, lagi nasihatin iya, ntar setelahnya balik lagi. Masih bagus kalau dia dinasihatin masih iya, cuma iya aja, mau dipakai nggak dipakai dia iya aja. Ada orang yang dinasihatin, udah ente perlunya apa nasihatin aneh, urus diri ente, emang ente udah baik, tuh yang lebih bahaya. Orang kalau dinasihatin apa dia ngomong kayak gitu, urus aja diri ente, jangan ngurusin aneh. Ngapain ente nasihatin aneh, nasihatinnya diri ente. Nah hati-hati nih orang yang begini, ini lebih bahaya. Ini orang yang lebih bahaya. Manusia kadang dikirim sama Allah. Saya nasihatin ibu, bukan saya yang mau nasihatin ibu, tapi Allah kirim tuh makhluknya. Ada orang dikirim ke saya buat nasihatin saya. Kalau kita pinter nih mau menelaah, oh berarti kan ini memang Allah yang mau. Ini orang nggak bisa dong ujuk-ujuk tahu-tahu datang ke depan muka aneh nasihatin aneh kalau bukan dari izin Allah.
Itu semua adalah izin Allah. Jadi satu orang datang ke kita nasihat, itu adalah Allah yang mau kebaikan buat kita. Jadi ketika kita dinasihatin, alhamdulillah ya Allah masih ada orang baik. Alhamdulillah ya ente nasihatin aneh, ente ngingetin aneh. Kalau bukan karena ente mungkin aneh jadi orang yang lalai. Mungkin aneh jadi orang yang terlampau batas, lupa atas dosa-dosanya aneh. Alhamdulillah ente udah ngingetin aneh. Jadi kalau orang yang masih kayak gitu berarti ada kemungkinan hatinya masih ada sedikit kelembutan. Diceritain azabnya Allah, diceritain dalam kubur, gak bakalan nangis kalau hatinya digelap. Hati-hati, jangan main dengan hati, karena hati adalah pandangannya Allah. Muka pandangan manusia. Manusia ngeliatnya kemana? Ke muka. Mukanya cakep, mukanya bening, cakep, enak dilihatnya. Dia nggak ngelihat ke hati, tapi Allah nggak ngelihat wujud kita, Allah nggak ngelihat rupanya kita, Allah ngelihatnya ke hatinya kita. Maka bersihin hati. Allah bilang, ya, Allah itu namanya Allah, isimnya Allah itu terlalu besar, sangat besar. Yang Allah bilang namanya ini kalau ditaruh di muka bumi, bumi barat, bumi timur itu nggak muat namanya ini ditaruh. Tapi Allah bilang apa? Nama saya bisa masuk ke dalam tempat yang kecil. Apa? Hati. Hatinya kita. Makanya ibu kalau kita nih pengen dapat nur, nih nurnya Allah, nur ilahinya, nur Rasulullah SAW. Kalau kita nggak bersihin dulu wadahnya, nggak akan masuk tuh tempat, nggak akan bisa. Ibu punya berlian. Kira-kira tuh berlian ibu mau taruh di tempat yang sembarangan atau mau taruh di tempat yang benar-benar pantas buat tuh berlian? Tempat yang benar-benar pantas. Kali gitu ibu punya berlian, ada tempatnya tuh udah kerak, udah berjamur, nggak apa-apa taruh aja sini berlian. Berlian ditaruh di mana juga nggak akan berubah jadi berlian, nggak berubah berliannya. Memang nggak berubah berliannya, tapi apa iya pantas? Ya pantas. Bukan tempatnya. Begitu juga Allah. Kalau di sininya kotor, nggak akan masuk. Terkadang kita itu salah masuk ke majelis, kita nggak buka, kita tutup. Kayak air, ibu punya gelas, nih air, ya gelas hujan. Kalau ibu bukanya begini, tempatnya benar, masuk air. Tapi kalau ibu taruhnya terbalik, nggak akan masuk. Itu rahmat. Rahmat kayak gitu. Kalau ibu nutup hatinya ibu dengan kebencian, ketutup, rahmat nggak akan masuk. Hidayah nggak akan masuk. Kenapa? Karena ditutup. Buka hatinya, buka gelasnya. Ibu mau dapetin satu air dari air zam-zam misalnya, saya kasih air zam-zam, ibu kira-kira tunggu ya, saya cari gelasnya dulu, atau yaudah deh ini aja nggak apa-apa, yang ada aja. Nggak, cari tempat yang bersih, biar dapatnya juga bersih. Kayak gitu hatinya kita. Jadi kalau ketika datang majelis, buka nih hati. Bukanya dengan apa? Maafin semua kesalahan orang, maafin yang udah nyakitin saya, maafin yang udah bikin hati saya begini-begini. Udah deh, semua itu gak ada apa-apanya buat saya. Saya mau masuk cuma mau dapat cahaya Allah. Biar saya pulang bawa cahaya Allah, saya pulang bawa cahaya Nabi Muhammad SAW. Jangan mudah sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit kesel. Kalau yang patut sakit hati siapa? Yang patut sakit hati siapa? Allah. Allah patut sakit hati sama kita. Kalau yang lebih patut mau benci juga, sebenarnya Allah yang mau benci sama kita. Udah janji sama Allah, saya janji gak buat dosa. Habis janji sejam lupa, dirosak lagi. Habis itu dia nyakitin lagi. Kalau Allah bisa tempeleng kita, kita ditempeleng sama Allah. Tapi Allah selalu bilang sama malaikat, tungguin, jangan dicatat dulu, jangan dicatat. Kali-kali habis itu dia tobat. Kali-kali habis itu dia tobat. Lihat lagi sampai besok dia tobat gak? Kalau enggak baru catat. Kalau yang mau sakit hati sebenarnya Allah sama kita. Bukan kita sakit hati sama saudara kita. Allah yang sakit hati sama kita. Udah maksiat sama Allah, rezekinya dimakan lagi. Dikasih rezeki sama Allah, maksiat sama Allah, menduakan Allah lagi. Dikasih lagi rezeki. Itu kalau patut sakit hati adalah Allah. Jadi kita sebagai manusia pandai-pandai untuk bisa kasih maaf sama saudaranya kita.
Kasih gampangin deh. Ibu mau digampangin dimaafin sama Allah, gampangin hamba-hambanya Allah. Sebagaimana kita pengen taubatnya kita diterima sama Allah, maka terima taubat saudara muslimnya kita. Kita mempersulit kasih maaf saudara muslim kita, maka Allah pun sulit maafin kita. Ya, kita ini sering datang ke majelis ta'lim, nggak di mana Bu. Semua memang begitu. Memang kayaknya udah Allah ciptain manusia yang ada bentuk manusia jadi setan, jadi jin yang buat nguji kita. Nggak di mana. Memang begitu. Ada yang hasut, ada yang begini, ada yang begitu. Memang dari zaman Nabi aja udah ada. Tapi janganlah kita jadi orang yang menghasut. Nggak apa-apa kita dihasutin sama orang, yang penting kita nggak menghasut. Nggak apa-apa kita dicaci maki orang, yang penting kita nggak mencaci orang. Nggak apa-apa harga diri kita diinjak-injak sama orang, yang penting saya nggak menginjak-injak harga diri orang. Nggak apa-apa orang nggak maafin saya, yang penting saya bisa maafin orang. Tuh orang-orang majelis kayak begitu. Tuh umat-umat Nabi Muhammad yang benar yang begitu, umat yang dicinta Nabi Muhammad yang begitu. Banyakin nangis takut sama Allah. Setiap malam nangis, ibu kalau ibu nangis takut sama Allah, tuh air mata ibu nanti di akhirat dia ngomong. Allah kasih izin dia ngomong. Ketika kita sujud di tengah malam, kita nangis karena dosanya kita sama Allah, dosanya kita sama makhluknya Allah, dosanya kita sama umatnya Rasulullah. Kita nangis, ya Allah saya takut, saya tobat ya Rabb atas dosa saya. Ketika ibu nangis, itu air matanya kita Bu ditadangin sama malaikat, diambil. Kitanya aja nggak tahu, kitanya aja nggak ngeliat malaikat. Ditadah sama malaikat, diambil, disimpan sama malaikat, ditaruh, disimpan. Nanti ketika kita kesusahan, malaikat keluarin tuh air matanya. Yang lagi mau dimasukin ke dalam api neraka, katanya malaikat, ya Rabb, bukankah ini air mata orang yang takut kepadamu ini bisa memadamkan api nerakamu? Waktu itu api nerakamu gelebuk makin gede. Allah suruh malaikat bilang sama Nabi Muhammad, ya Jibril bilang sama Muhammad, siramin nih air ke api neraka. Disiram sama Rasulullah ke api neraka. Saat itu juga api neraka padam. Nabi Muhammad tanya, Jibril, itu tadi air apaan? Kok api yang segitu gede bisa langsung padam? Kata Jibril, itu air mata umatmu ya Rasulullah. Air mata yang dia takut karena Allah. Dia menyesali atas dosa-dosanya. Dan ketika kita di mizan dalam penentuan, kita dalam keadaan kesusahan, tiba-tiba datang satu bulu mata, satu lembar bulu mata kita ngomong. Dia ngomong sama Allah, ya Rabb, bukankah engkau bilang satu helai bulu mata yang nangis takut karena basah nangis, takut karena engkau, dia akan bisa memadamkan api neraka. Katanya Allah, iya benar. Maka saat itu juga bulu mata yang nangis takut karena Allah jadi saksi penyelamat buat kita. Itu ada di kitab Mukasyyafatul Qulub Imam Ghazali, dijelaskan di dalam kitab Mukasyyafatul Qulub. Maka udah deh, banyak-banyak nangisin buat Allah aja, jangan nangisin makhluk. Ibu disakitin sama orang, jangan nangis, ya Allah kenapa sih dia begitu, nangis sama orang, ngadu nangis. Jangan nangis, air mata ibu tuh sayang deh. Jangan buang-buang air mata buat hal-hal yang remeh. Jangan buang-buang air mata buat hal yang gak bermanfaat. Nangisin makhluk gak bermanfaat. Mendingan nangisin aja buat kita, buat dosanya kita sama Allah. Maka semakin banyak nangis, semakin banyak air mata kita ditadah, disimpan oleh Allah SWT, disimpan oleh malaikat Jibril. Ya, mudah-mudahan Allah selalu jaga hati-hatinya kita, dan Allah jadi kita semua orang hamba-hambanya Allah yang selalu senantiasa punya hati yang bersih, yang ikhlas. Mau diapain aja nggak apa-apa, mau disakitin nggak apa-apa, mau diapain aja kita bilang nggak apa-apa. Ya Rob, memang saya memang pantas diinjak, saya memang pantas dikatain, saya memang pantas dihina, saya memang pantas begini, saya memang pantas begitu, karena saya memang adalah pendosa. Dah, kita ngomong kayak gitu, insya Allah kita hati kita jauh lebih bersih. Jadi sekali dua kali kita ngadu sama Allah kayak gitu, besok ada hantaman kayak gitu buat kita kecil, udah nggak ada arti, udah kebal ya. Insya Allah mudah-mudahan kita doain buat sahibatul bait,
Ayu. Kita doain buat sahabatul bait Haji Ayu ini. Ya, Haji Ayu dan suami dan beserta keluarga besarnya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam taat pada Allah dan Rasulnya, dan semoga diberikan sehat afiat untuk ibunya, diberikan sehat afiat, tulul umur, panjang umur dalam taat pada Allah dan Rasulnya, dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya, digobulin hajat dunia akhiratnya, dijadikan rumahnya rodoh min riyadil jannah, dijadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah sampai ke dalam surganya Allah SWT, dan dijadikan anak keturunannya anak-anak yang soleh solehah, dan beliau dijadikan perempuan yang solehah, dan insyaallah mudah-mudahan anaknya dijadikan nasibnya sebaik-baik nasib di dunia dan di akhirat, dan selalu dalam penjagaan Allah dari fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan anaknya diselamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah bersihkan semua penyakit-penyakit hati kita. Allah keluarin semua karat-karat yang di hatinya kita. Allah keluarin semua yang hitam-hitam di hatinya kita, sehingga Allah jadikan hati kita adalah layin, hati yang lembut, hati yang selalu bisa mengingat Allah, hati yang selalu bisa mengingat Rasulullah, hati yang selalu bisa nangis karena Allah, hati yang selalu bisa nangis rindu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan nggak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita sudah diampunin Allah Subhanahu Wa Taala, dan keburukan kita digantikan oleh Allah dengan kebaikan. Mudah-mudahan yang hadir dalam majelis ini pulang bawa cahaya Nabi Muhammad, pulang bawa Nabi Muhammad ke dalam rumah tangganya, pulang bawa Nabi Muhammad ke suami-suaminya, pulang bawa Nabi Muhammad ke anak-anaknya, dan mudah-mudahan gobul semua hajat ibu, tidak keluar dari tempat ini kecuali udah mendapatkan kegobulan hajat dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulin lagi nanti di dalam surga Firdaus bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, 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 la